मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी का इंतकाल 23 अगस्त 2004 को हुआ। दुआ करवा, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपकी वालदा की मगफिरत फरमाए और आप सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मेरी अम्मी का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा कलमा भी पढ़ा था। वफात होने से पहले इसकी क्या फजीलत है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। मौत के वक्त जो है ना, अच्छी हालत में मौत होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए या कोई उल्टा काम करते हुए मौत आ जाए। इससे पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। उल्टे काम पे आप लोग बहुत हंस रहे हो, तो जो है पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। तो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पांव दबाते हुए मौत आए ना, अब्बा अम्मा के, तो ये अच्छी मौत है। मुफ्ती साहब, ये हो गया मेरे भाई वफात। अच्छा, मैं अपनी वालदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं ही इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था। मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ रहे हो? तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना, उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमजदा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बाज खवातीन आती है ना, शोहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ शोहर लेस हो जाओ फौरन। टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, तो जब सुकून ही नहीं मिल रहा तो मियाँ लेस, उसको तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए की है ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वही चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब जाहिर है लोगों के रासफाश होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सोसाइटी, मार्केट में हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं इन लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूँ कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। फिर सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही, अपने आप को मातहती नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। तो वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमजदा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराते। और हम लोग क्या है, जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नई टेंशन चल रही। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो
लोकल होटल जो पाकिस्तानी के होटल, $10 का मतलब पता है क्या, 2750। महंगाई वहां है मेरे भाई, यहां नहीं है। यहां तो छोले की प्लेट फ्री में आ रही होती है, पराठा खरीदो बाज दफा वैसी फ्री में डाल के दे देता है। आप डॉलर पे तरस रहे हो, तो वहां खर्चा भी तो डॉलर में ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में अगर कमा रहे हो तो खा भी किस में रहे हो, इसी में। वहां जाओगे तो डॉलर में कमाओगे तो खाओगी भी किस में। मैं जापान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा हूं ना, मैं ये जूम आप करो एंजॉय, उसका टिकट पता है कितने का था? जब मुझे पता चला मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा टांगा गधा ट्रक्षा सही है मेरे भाई, ये बस दिखाने के हैं। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं उन ट्रेनों में, बहुत लग्जरी लोगों का काम है वो, बस वो ड्राइवर ही बैठे उसमें। तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो। और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने हैं आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग उस पर खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में है, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट यहां जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नेक गवर्नमेंट, जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई। तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती वो, समझते हो? आपके सारे खर्चे निकल रहे होते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़कातें भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से घुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकाल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा घुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। तो इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं है। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा हमें कहाँ आता है? बहुत अच्छे कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है। और ये जो मैंने अभी बयान में कहा ना कि खामोश, बिल्कुल खामोश, ये 4 दिन खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद काटने लगती है। यहाँ रिलेशन है, आबादी है, एक बंदा पंजाब वाला मिलेगा, एक पश्तो वाला मिलेगा, एक बलोची मिलेगा, एक फलाना, एक मैकेनिक मिलेगा, एक फलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक साइंटिस्ट मिलेगा, एक सियासतदान मिलेगा। हर आदमी होटल में बैठ के ऐसे लगेगा यहां सारे ही पहुंचे हुए लोग हैं, गपशप का माहौल है। ये सब कुछ वहां पर नहीं है, खामोशी खामोशी खामोशी। अबे 4 दिन तक खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कहा यार कोई थड़े नहीं है यहां पे, कोई थड़े हो यहां पे, कोई बैठे हुए हो, कोई बैठक हो, कोई गपशप हो ना, खत्म। तो एक रिश्तेदारों में होती है वो भी रिश्ते भी क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वो भी शार्ट होते जा रहे हैं। तो बस हर आदमी इंडिविजुअली लाइफ गुजार रहा है, तो ऐसे थोड़ी, तो ऐसे तो जिंदगी का सुकून थोड़ी मिलेगा। तो बहुत सी चीजें हमारे यहाँ पॉजिटिव है मेरे भाई, बस दुआ करो हमारे यहाँ सफाई हो जाए और लॉ कुछ कानून मजबूत हो जाए, तो हम उनसे अब बहुत आगे हैं। ये 2 ही चीजें नहीं है, और ये 2 ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारा। लेकिन जब वो तो बेड़ा गवर्नमेंट ने गर्क किया हुआ है ना, हम तो खुश रहने पर अल्लाह ने हमें पाबंदी नहीं लगाई, तो आप उसी को एंजॉय करो। देखो अब कराची में बरसाती खड्डे कितने हो गए ना बारिश होते ही। अच्छा, क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ है कि बारिश भी अजीब किस्म की हो रही है। उधर आ रहा है कि जी समुद्री तूफान आ रहा है, और वाकई आया हुआ भी होगा, उसके पड़ोस वाले इलाके में नलके में भी पानी नहीं होगा। वो कह रहे हम तो समझ रहे थे पूरा तूफान आ रहा है, पानी पानी, और इधर नलके में भी पानी नहीं है। अजीब कराची का वो, यानी बारिश ऐसे हो रही है, अंडा मोड़ पे हो रही है, कलंदरी चौक पे नहीं हो रही। अजीब ही सेटअप चल रहा है, तो एंजॉय करो इसको। तो वो देखो कितने खड्डे हैं ना, वो टिकटॉकर ने कैसा एंजॉय किया कराची में बारिश में, जो खड्डे इतने बात पे आपको छलांगे मार के। तो वो उसने ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं ना, घर में लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं। माँ ने पूछा ओलंपिक की, कह रहे बाद में पता चला ये कराची के खड्डों को क्रॉस करने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो मैंने कहा चलो इतनी टेंशन में इसने, तो इसलिए जिस हद तक मुमकिन है खुश रहने की कोशिश किया करो। अल्लाह को गमज़दा लोग पसंद नहीं है, हर वक्त दुखड़े, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। और अल्लाह को खुश लोग पसंद है। हाँ, दुख सिर्फ एक होना चाहिए, वो क्या है भाई, आखिरत में पता नहीं क्या बनेगा। इसके अलावा अल्लाह नहीं चाहते कोई दुख हो आपको। दूसरी बात ये कि घरों के झगड़ों को भी बढ़ाया मत करो, घरों के झगड़ों को। हमारे एक दोस्त है सफर में, उनका अपनी बीवी से फड्डा हो गया, फोन पे तबीयत से चल रही है ना, तेरी ऐसी की तैसी, वो उधर से उसको जवाब आ रहा है, तबीयत से फड्डा हुआ उनका। और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं मेरी बेगम ने ये, जाहिर है सबके सामने हो रहा है तो पता चलेगा ना दोस्तों को कि यार क्या हो गया, बे यार मेरा तेरी भाभी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार, ये है ऐसे ना।
آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا ابے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں, فنش. واقعی یہ جن لوگوں کی یہ عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نہ جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں. تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے توبہ کر لیے تو معاف کر دیا. کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں. کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے, کس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر, دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو
اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, جلتا کڑتا ہی رہتا ہے, منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو تاکہ آگے چلے, پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا نا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی, وہ کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے, پھر ختم کرتے ہیں. اللہ, یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا, اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلائے, امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں, میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی. آج کے بیان سے متعلق ہے یہ. میں نے بتایا تھا نا میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا, اچھا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا, جب کلپ وائرل ہو ہی گیا, ایک منٹ بیٹا, یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ بات اٹھایا تھا ان کے اوپر, تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ بھائی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے.